spent again 5 hours in front of the screen. Facebook's taking up all my free time, you see. What can I do? I must quit this habit. But I can't control myself, I'm so addicted. So addicted. I cannot control myself, I'm so addicted. Just a second, it's my ex-boyfriend in this photo. But who's the bitch is kissing there? I got to know. I check her album, she kinda looks like a monkey. Will someone help me quit this? I'm such a junkie. Stop nagging, I don't need your thoughts and no jokes. I left my head and my heart in the mailbox. Stop nagging, I don't need your thoughts and no jokes. I left my head and my heart in the mailbox. I'm so addicted, I'm so addicted, help me. Can poke only one, but I won't poke back, cause I am logging out of my Facebook account. Send me a link, I ain't gonna click, cause I am logging out of my Facebook account. Poke only one, but I won't poke back, cause I am logging out of my Facebook account. Send me a link, I ain't gonna click, cause I am logging out of my Facebook account. My Facebook account, my Facebook account. Send me a link, I ain't gonna click, cause I am logging out of my Facebook account. على كل شيء إذا كنت مع الفيسبوك كنت تعرف شنو كاين في الفيسبوك يقولوا لي جوني الفيسبوك كنهضر واش تقدريش تدوزي نهار بين الفيسبوك يعني كنفضل زعما متمشيش كل نهار بنتي ماشي مدمنة الفيسبوك لا بغيت شي نهضر مع صحابي شي حاجة كل مرة قدرش نهار تدخل عليا الفيسبوك من 3 سوايع بحال هكا حتى 5 تقريبا مكنتش براسي مدمنة على فيسبوك بعض المرات بلا فيسبوك زعما منقدرش نعيش ما تقدريش زعما شي مرات كنت داكشي واخا ماشي ديال الوقت ابدا ما يمكنش لا ما يمكنش عافاك اختي ما تقدري توجد ماشي يوم ما يتكلمش لم تكون فيسبوك معايا مرات ما عادي كل ايام ولا يوم عادي فيسبوك شحال تاع الوقت كدوزي في فيسبوك من 3 4 سوايع علاش كنتي راسك مدمنة على فيسبوك لا كنتي ما تدخلش فيسبوك راسك عادية باش فكري شي مرة زعما تدير داكشي في فيسبوك لا ما تقدريش شنو زعما كديري في فيسبوك شنو كيعجبك في فيسبوك كنهضر مع لي زامي ديالي شي حوايج كدوزي في فيسبوك كندوز تقريبا من 5 سوايع حتى 7 سوايع. واش تقدري دوزي شي نهار بلا فيسبوك؟ لا ما نقدرش ندوز شي نهار بلا فيسبوك. شنو كيعجبك في فيسبوك؟ فيسبوك نهضر مع لي زامي ديالي كيوصلوني اخبار جداد كلشي اي حاجه جديده كتخرج كنشوفها في فيسبوك. واش كتظني بلي نتيا مدمنه على الفيسبوك؟ هذا هو انا مدمنه على الفيسبوك باسكو ما نقدرش شي نهار ندوز بلا فيسبوك ولا شي حاجه. اذا ما تقدرش شي نهار ديزاكتيفي فيسبوك؟ لا ما نقدرش نديزاكتيفي شي نهار لا ما فيسبوك كندوز الليل كامل مابقاش كاع كنقد نقرا لا والو باش كندوز سوايع كاملين مابقاش كنقرا لا والو ديجا كندخل حتى كنجيب الكونيكسيون كنبقى فيسبوك الليل كامل ودابا ندمت مابقاش كنقرا والو وليت كنجيب نقاط خايبة وعندي ديال العام وعندي الجهاوي وباقي لي دابا هي الدورة الأولى ثلاث باقي ما حفظت والو لا اجتماعيات لا أدب إسلامية لا والو لا فرنسي لا والو الناس قراو الغموض
ديال لابوطا نيرفاي وسلام ورجاء. انا باقا مدرتش والو ما فاهماش هادشي كامل غير فيسبوك، وليت مدمنة على الفيسبوك، كنحس براسي دابا مدمنة عليه. واخا كنحاول نقص وليت كنتكونيكطا بزاف، واخا كندخل للدار كنبغي نراجع وكلشي، ولكن فيسبوك خرج عليا بزاف. كنتمنى نقص منه شويه حيت كنحس براسي بحال هكا ضايعه. نشوف بنادم كيجيب 16 17 18 وانا كنجيب 9 و8، وهادشي كامل غير الادمان انا كندوي بزاف ديال الوقت في فيسبوك، وليت مدمنه عليه. انا ما بقيتش كنقدر نعيش بلا فيسبوك. يعني كنجي للدار كنبغي نحاول نراجع ونخدم باش نحاول نجيب نقطه مزيانه. بالحق فاش كنجي للدار كيبان لي فيسبوك كنتكونيكطا، كنبدا نخدم صافي، كنسى راسي، كنخدم السوايع، كنفوت القانون كاع من كثر اي واحد. انا كنفوت القانون بزاف، انا مدمنه على فيسبوك، يعني كنخدم فيه بزاف. انا خرج لي على قرايتي وخرج عليا كامله، يعني ما نقدرش انا نعيش بلا فيسبوك. دابا ما يمكنش ندوز نهار واحد بلا فيسبوك، ما يعني سلب لي حياتي كامله. وانا ندمت دابا، دابا حتى انا ما مراجعه ما حتى شي حاجه، ما كنراجع ما حتى شي حاجه، يعني سلبني في حياتي كامله، في قرايتي، في حياتي، في كل شيء، ضيع لي مستقبلي. تقريبا النهار كامل جدا بغيت نعس مع الخمسة الليل بحال هكا. كتظن بلي انت مدمن على الفيسبوك؟ لا كنظن بزاف بلي انا مدمن كبير زعما في الفيسبوك، ما نقدرش نستغنى عليه، ما عرفتش علاش، ولا بحال لاطروب. انا اصلا ما كنمشي للدار ولا كنكوي فيسبوك. لا تقدر تستغنى عن الفيسبوك؟ لا ما نقدرش نستغنى عليه. في اوقات لي زيكزام، اوقات يكون عندي غدا لي زيكزام، ما نقدرش نستغنى على الفيسبوك والو. Alors je tiens à remercier le directeur de l'école Bounis qui nous a envoyé chez moi pour qu'on puisse discuter d'un sujet qui est un sujet d'actualité. Donc l'addiction au Facebook. Vous m'avez posé quelques questions, donc moi je vais essayer de faire le tour de la question. Vous parlez donc du Facebook, de l'addiction du Facebook, des conséquences, des raisons, et ce qu'on pourrait éventuellement faire pour prévenir l'addiction au Facebook. Alors la question qui se pose, est-ce que l'addiction au Facebook est une maladie? On ne peut pas répondre et dire oui, c'est une maladie. On ne peut pas dire non plus que ce n'est pas une maladie. Mais avant de commencer donc de parler de ce qui est pathologique, on parlerait un peu du Facebook dans le cas normal. Et vous savez que le Facebook, c'est un réseau social qui est virtuel et que c'est un moyen de contact qui peut être considéré ou comme une addiction ou pas spécialement. On dira que le jeune homme ou la jeune fille est addict au Facebook lorsqu'il ne peut plus s'arrêter, lorsqu'il passe beaucoup d'heures en face de son Facebook. Et lorsqu'il se sent mal, lorsqu'il n'a pas sa dose, bon, je dirais dose entre guillemets, dose, c'est-à-dire s'il n'a pas passé beaucoup de temps dans son Facebook, s'il n'est pas arrivé à être en contact avec tous les gens qu'il voulait contacter, il ne se sent pas bien, et puis il a une escalade. Lorsqu'il y a l'escalade, c'est-à-dire si quelqu'un commençait par 1 heure par jour, après 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on parlera automatiquement d'addiction. La question que me posent ces jolies demoiselles, c'est comment s'en sortir de cette addiction. Très bien. Comment s'en sortir? Peu d'adolescents ou d'adolescentes pensent qu'ils sont addicts et de manière pathologique au Facebook. Ils ne se posent jamais la question, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis addict, est-ce que je ne suis pas addict? Parce que tant qu'ils sont pas sur leur Facebook, ils s'oublient. C'est un plaisir, on est là, on passe le temps, on est en contact avec X, avec Y, on voit des photos, donc on ne se pose pas beaucoup de questions. En général, moi ce que je conseille en tant que médecin psychiatre aux parents, c'est d'être présent à côté de leurs enfants, de leur donner, limiter le temps. Je suis contre l'interdiction. Il ne faut jamais interdire. Parce que quand on interdit, l'enfant ira ailleurs, cherchera ailleurs. Donc discuter avec l'enfant, proposer, moi je dirais 1 heure, 2 heures par jour, c'est largement suffisant. Parce que comme je disais tout à l'heure, à partir de 4 heures, 5 heures, c'est une addiction. 1 heure, 2 heures par jour. Les conseiller sur le profil de relation avec qui ils doivent rentrer en contact.
Troisièmement, ce que j'appellerais moi le couvre-feu, à partir d'une certaine heure, l'internet, il faut l'éteindre. Et il ne faut pas laisser en possession des jeunes adolescents des portables qui ont internet. Parce que si on éteint le PC, l'enfant, quand il ira dans sa chambre, s'il a internet sur son téléphone, il va se connecter, il passera toute la nuit avec ses amis qu'il va voir sur social. Avant, ne comprennent pas cette nouvelle technologie. Et ils peuvent être inquiets. Mon fils passe beaucoup de temps en face de PC, mon fils passe beaucoup de temps sur Facebook, je ne sais pas quoi faire. Et en parallèle, il y a des parents, au contraire, ça les arrange. Ouf, mon fils, il est à la maison, il ne sort pas. Je suis sûre qu'il est dans sa chambre, qu'il ne fait rien du tout. S'il sort dans la rue, il peut rencontrer des gens qui vont l'apprendre à fumer ou à boire. Ouf, je suis en sécurité. Non, on n'est pas en sécurité. On ne sait pas ce que l'enfant fait dans sa chambre. On ne sait pas avec qui il est en contact en face de son PC. Donc le rôle des parents est très très important pour éviter tout débordement par rapport à cette nouvelle technologie. Et je vous remercie.